काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So it answered. Come here. Huh? Yeah. Jai Shri Pad Bhaktivedanta Maharaj. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto Lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Samad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Samad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Bandhu Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, and Nitya Leela Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. You have no another mic? Only one. Just one Maharaj back. Entonces, primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, Nitya Leela Pravishta Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, mi maestro espiritual Nitya Leela Pravishta Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. De la misma forma, simultáneamente ofrezco mis respetuosas reverencias a Nitya Leela Pravishta Astotara Shata Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshasya Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. De la misma forma, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, a todos los Vaishnavas y Vaishnavis presentes, por favor acepten mis respetuosas reverencias. So, yesterday I also discussed about Guru Seva, how to serve. El día de ayer he explicado acerca del Guru Seva. Guru Sususa Bhakta Sarva Labhena Cha Sangena Sadhunam Ishvara Aradhanena Cha. Prahlad Maharaj, he told his friends. Entonces en este verso Prahlad Maharaj les dice a sus amigos. Because though there are many processes to attain to Lord,
but the best process and simple process, rendering service, lotus feet of Guru, then we will attain to the highest devotion, attain to Lord. Entonces, Pradhan Maharaj dice, existen muchos procesos para alcanzar al Señor, pero el mejor y el más fácil es el de Guru Seva. Entonces así uno alcanza el propósito para alcanzar al Señor. So in this context, I also explain there are many kinds of Guru Seva, the servitor of Lord. Y entonces en este contexto hay diferentes tipos de Guru Seva, servicio al Guru. So I discussed with the first three types of Guru Sevak, Anikot, Tamasic, Rajasic and Sattik Guru Sevak. Y entonces he explicado tres tipos de Guru Seva: Sattvic Seva, Guru Seva, Rajasic Guru Seva y Tamasic Guru Seva. Eklavya is called the Tamasic Guru Sevak. Ekalavya era el ejemplo de Tamasic Guru Seva. Our second Rajasic Guru Sevak, that is called Karna. Y el segundo Rajasic Guru Seva era Karna. Our Sattik Guru Sevak, Bhishma Pitama. Y el Bhishma Pitamaha es de Sattvic Guru Seva. Then explain also Nirgun Guru Sevak. Different devotees name also coming. Our Goswamis and especially Ishwar Puripad and Rupa Goswamis, how they serve their Guru. Y también se ha hablado sobre el Nirguna Guru Seva, y ahí se mencionan varios nombres, por ejemplo, Ishwara Puripad, Rupa Goswami. So yesterday I also discussed about Tamasic and Rajasic Guru Sevak. Y también el día de ayer he explicado sobre el Guru Seva tamásico y el Guru Seva rajasico. Then coming in the Guru Sevak, what is his name? Sattik Guru Sevak, Bhishma Pitamaha. Y ahora vamos a hablar acerca del Sattvic Guru Seva, quien es Bhishma Pitamaha. And Bhishma Pitamaha, he took birth from the womb of Ganga. That is called Ganga Putra Bhishma. And also the son of Santanu. Entonces Bhishma Pitamaha tomó nacimiento del vientre de Ganga Devi, su padre era Santur. Santanu. Santanu. Anyhow. Actually, in our Mahabharata, very nicely and elaborately explained about Bhishma Pitamaha. De hecho, en la escritura del Mahabharata se describe de una hermosa forma la vida de Bhishma Pitamaha. Actual Bhishma Pitamaha, he was among the 8 Vasus, Ashtavasus. De hecho, Bhishma Pitamaha está dentro de los 8 Astavasus. Once Ashtavasus, and they also came in the ashram of Vasishtha Rishi. Y entonces uno de estos Astavasus vino al ashram de Vasishtha Rishi. Then Ashtavasu, they saw, Ashtavasu means 8 Vasus, they saw Vishwamitras, Vasishthas and Kamadhenu. Y entonces uno de estos Astavasus vio a Vasishtha y Kamadhenu. And Vasishtha Rishi, this Kamadhenu means is what? What you are to desire will come, that Kamadhenu will manifest everything for you. ¿Qué significa este Kamadhenu? Es que cualquier deseo que tú tengas, el Kamadhenu va a manifestarlo. And what you want, then Kamadhenu will fulfill all your desires. ¿Qué es lo que quieren? El Kamadhenu va a complacer todos sus deseos. Then Ashtavasu, and they planned to steal the Kamadhenu. Y entonces este Astavasu planeó robar esta Kamadhenu. And
Then 8 Bosus, and they also stole Vishwamitra's this Kamadhenu. Y también estos 8 vasos, hasta vasos, robaron el Kamadhenu de Vishwamitra. And Vasishtha Rishi's Kamadhenu. Es la Kamadhenu de Vasishtha Rishi. You understand what he say? ¿Entiende lo que he dicho? You say 2 names. Huh? It's Vishwamitra or Vasishtha Rishi? No, Vasishtha Rishi. Vishwamitra, no. If I tell Vasishtha, Vishwamitra. Vasishtha Rishi, Vasishtha Rishi, he has Kamadhenu. Entonces es Vasishtha Rishi tiene una Kamadhenu. And Ashtabasu, there are 8 brothers actually there. And they are headed by, what is his name? Ashtabasu's Bhishma Pitamaha. He was, I think, Prabhas something this. And he also stole Vasishtha's Kamadhenu. Y entonces estaban ahí estos 8 vasos, estos 8 hermanos que robaron la Kamadhenu de Vasishtha Rishi, y entre ellos estaba Bhishma Pitamaha. Then anyhow, Vasishtha he realized, then he gave cars to him. They cars to them. Y de una u otra forma, Vasishtha Rishi se dio cuenta de esto y les dio una maldición. They have to come in this material world. Que ellos tenían que venir a este mundo material. And when they heard this, then 8 Bosus, they start to cry and ask their forgiveness. Cuando escucharon esto, los 8 vasos comenzaron a llorar y comenzaron a pedirle perdón. Then Vasishtha Rishi told, anyhow I gave cars to you, you have to go this material world. Pero ya les he dado, Vasishtha Rishi les dijo, de una u otra forma ya les he dado esta maldición, entonces tienen que ir al mundo material. And you will be take birth in the womb of Gangas. Y van a tomar nacimiento en el vientre de Ganga. And for the 8 Bosus, they also took birth in the womb of Ganga. Y por esta razón es que estos 8 vasos tomaron nacimiento en el vientre de Ganga. And then when, and also Vasishtha Rishi told, when Ganga Devi put you in the water of the Ganges, then you will be purified and again return back your place. Y también Vasishtha Rishi les dijo que cuando Ganga Devi los ponga en el agua, van a purificarse y van a poder regresar de nuevo a su casa. But I think his name is Prabhas, no? What do you say? And he stole actual the Kamadhenu. For this regard, he must stay in this material world and few years. Y entonces en realidad quien había robado la Kamadhenu de Vasishtha Rishi se llamaba Prabhas. Entonces él sí tenía que permanecer unos años Actually, más. this Prabhas, actually he is called the son of Santanu, and his name was Devabrata or Bhishma. Y entonces este Prabhas era el hijo de Santanu, que se llamaba Devabrata, y era Bhishma. So now coming in this way, when Santanu Maharaj, he married with Ganga Devi. Entonces de esta forma Santanu Maharaj se casó con Ganga Devi. Then Ganga Devi, she gave birth and 7 sons, then put in the water of the Ganges. Y entonces Ganga Devi dio nacimiento a 7 hijos y los ponía en el agua del Ganges. But when Ganga Devi, she also took that son, Prabhas, what is his name? Devabrata. Then Santanu Maharaj stopped to Ganga Devi, don't throw this my last son in the Ganges. Y entonces cuando Ganga Devi estaba a punto de meter al agua al último hijo, quien era Devabrata, Santanu Maharaj la paró y le dijo, no hagas eso, este es mi último hijo. Then Ganga Devi, she gave this last son and 8th son to Santanu Maharaj. Then Ganga Devi,
she disappeared in the Ganges. Y entonces Ganga Devi le dio este último hijo, este octavo hijo, quien era a Santanu Maharaj, quien era Devabrata, y entonces así ella luego desapareció en las aguas del Ganges. So now that is why I am saying, because who is Bhishma Pitamaha? Actual Bhishma Pitamaha, among of the 8 Bosus, and his name, what is it? Prabhas something. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ¿quién es Bhishma Pitamaha? Está dentro de los 8 vasos y su nombre era Prabhas. So now Bhishma Pitamaha, that means Devabrata, he grew up and become young and youth. Y entonces de esta forma Bhishma Pitamaha, quien era Devabrata, comenzó a crecer, llegó a su juventud. Then Santanu Maharaj, one day he saw the one young lady, young girl, her name Matsagandha. Y ocurrió una vez que Santanu Maharaj vio una joven mujer quien era Matsyagandha. Later her name was Satyavati. Y después su nombre fue Satyavati. Actual Vasudev, he also took birth from the womb of Satyavati, and y de hecho también Vyasadeva tomó nacimiento del vientre de Satyavati. By the causeless mercy of Parasar Rishi. Por la misericordia sin causa de Parasar Rishi. You understand? ¿Entienden? Who is the father? Parasar Rishi. ¿Quién es el padre de Vyasadeva? Es Parasar Rishi. Vasudev Pita's name Parasar Rishi. El nombre del padre de Vyasadeva es Parasar Rishi. So Santanu Maharaj, he was so much intoxicated with the beauty of Satyavati. Y entonces así Santanu Maharaj estaba demasiado intoxicado con la belleza de Satyavati. Then Santanu Maharaj asked the father of Satyavati, then father of Satyavati, my daughter can marry with you, one condition. Y entonces así Santanu Maharaj se aproximó al padre de Satyavati para casarse con ella, y el padre le respondió, dijo, sí, te puedes casar con ella, pero bajo una condición. My grandson, my daughter's son would be king of Hastinapur. Y entonces la condición era de que el hijo de Satyavati o el nieto del padre de Satyavati fuese el rey de Hastinapur. But how possible? Santanu Maharaj's first son, he will be the king of Hastina. Pero ¿cómo era esto posible si ya Santanu Maharaj tenía a su primer hijo, quien iba a ser el rey de Hastinapur? So the father of Satyavati told, I cannot agree to marry my daughters with you. Y entonces el padre de Satyavati le dijo, entonces no puedo estar de acuerdo en que tú te cases con ellos. So Santanu Maharaj's mind very disturbed. Y entonces Santanu Maharaj estaba perturbado. But anyhow, he's thinking, I will marry with Satyavati. Pero de una u otra forma él aún pensaba que debía casarse con Satyavati. Then Devabrata, that means Bhishma Pitamaha, when he realized his father wants to marry with Satyavati. Y cuando entonces Devabrata o Bhishma Pitamaha se dio cuenta que su padre quería casarse con Satyavati, then Bhishma Pitamaha, that means Devabrata, he took vow, I will never marry, I will celebrate my life, Brahmacharya Jivan. Y entonces al escuchar esto, Devabrata o Bhishma Pitamaha hizo un voto y dijo, yo nunca me voy a casar en mi vida, voy a tener una vida de brahmacharya. And who will be seated in the throne of Hastinapur, and I will protect to him. Y aquel que se siente en el trono de Hastinapur, yo voy a protegerlo. So in this way, when Devabrata he did this vow, Entonces, de esta forma, cuando Devabrata realizó este voto, then Santanu Maharaj became very happy and gave blessing to him. entonces Santanu Maharaj se sintió muy feliz y le dio bendiciones. And then told, hey Devabrata, I am giving blessing to you. Y le dijo, Devabrata, te estoy dando una bendición. And you will get
or the Ichha Mitto. According your desire, you will be die. No one can kill to you. Y le dijo, mi bendición será que de acuerdo a tu deseo tú vas a morir, nadie te podrá matar. In this way, Santanu Maharaj, he married with Satyavati. Entonces de esta forma Santanu Maharaj se casó con Satyavati. So now coming in this way, Bhishma Pitamaha's Katha actually I am speaking. And the Bhishma Pitamaha, he is the disciple of, who is this? Parasuram. Y entonces estoy explicando por esto quién es Bhishma Pitamaha, quién era el discípulo de Parashuram. And he served his Parasuram very nicely, and Parasuram gave him all his archery, knowledge archery to Bhishma Pitamaha. Y entonces así Bhishma Pitamaha sirvió muy bien a su guru Parashuram y él entregó todo el arte de la arquería. And Bhishma Pitamaha, he conquered so all the kings in all over the world. Y así Bhishma Pitamaha conquistó a todos los reyes alrededor del mundo. He was very great, what is called, warriors. Era él un gran guerrero. Now coming in this way, then Katha is coming in this way. Just I briefly tell you long story in there. In Kashiraj, the king of Kashi, he had 3 daughters, Amba, Ambika and Ambalika. Y entonces así estoy explicando el Bhishma Katha, que es muy largo, pero estamos tratando de llegar al punto. Entonces había un rey de Kasi, Kasiraj, que tenía 3 hijas, Amba, Ambika y Ambalika. And then he came and kidnapped the 3 daughters. Y entonces él vino y raptó a las 3 hijas. Understand? And when they that time actually he brought for a Chitrangada. And but they told, Amba told, I want to marry with you. Y entonces en realidad lo que había hecho es raptar estas 3 hijas para Chitrangana. Y una de ellas le dijo, pero yo me quiero casar contigo. But Bhishma Pitamaha told, no, I cannot marry with you because I already took vow to celebrate my life. Y entonces Bhishma Pitamaha le dijo, yo no puedo casarme contigo porque ya he hecho un voto de ser célibe toda mi vida. Ambika and Ambalika, they married with Chitrangada. Y entonces Ambika y Ambalika se casaron con Chitrangada. Chitrangada, Chitrangada, Vichitra Vijaya Chitrangada. So just then Amba he told, you have to marry with me, but Bhishma Pitamaha, no, I can't marry with you. Entonces Amba le decía, no, tú tienes que casarte conmigo, y Bhishma Pitamaha dijo, no, no puedo hacer eso. And then she complained to Parsuram. Y entonces ella fue y se quejó ante Parashuram. Then Parsuram told to Bhishma, you have to marry. Y Parashuram le dijo a Bhishma, tú debes casarte. Gurudev told to him, you have to marry. Gurudev le dijo a él, tú debes casarte. Then Bhishma told, no, I will not marry. Y Bhishma Pitamaha dijo, no me voy a casar. Then he told, if you not marry, why did you kidnap to them? Y entonces Parashuram le dijo, entonces si no te vas a casar, ¿por qué las raptaste? That time, okay, if you not marry, you have to fight with me. Y entonces le dijo, bueno, si no te vas a casar, entonces tienes que pelear contra mí. And then Bhishma Pitamaha and Parsuram, they fought against each other. Y entonces pasó que Bhishma Pitamaha peleó contra Parashuram. Who can defeat to whom? ¿Quién va a derrotar a quién? Then Parsuram left the battlefield. Y luego Parashuram abandonó el campo de batalla. And then Amba, he became very upset. Y luego Amba se enfureció mucho. Then Amba, he took vow. Y Amba tomó un voto. And maybe
next birth I'll be the cause of your death. Y le dijo, tal vez en el siguiente nacimiento yo sea la causa de tu muerte. So next birth, Amba, she become Sikhandi. Y entonces en el próximo nacimiento Amba se convirtió en Sikandi. In the battlefield of Kurukshetra and in the chariot of Arjuna, when he came, then Bhishma Pitamaha stopped to fight. Then then he fell down from the chariot. Arjuna made very nice, beautiful and bed of arrow. Y entonces así ocurrió que Sikandi estaba en el campo de batalla de Kurukshetra y estaba en el carruaje, en la carroza de Arjuna. Y cuando Bhishma Pitamaha vio esto, entonces él se paralizó y cayó, y así le hizo una cama de flechas Arjuna a Bhishma. So now coming this way, actually Bhishma Pitamaha, he also served his guru. Entonces de esta forma, Bhishma Pitamaha también sirvió a su guru. But he did not follow the instruction of his guru. Pero él no siguió la instrucción de su guru. So for this regard, and he served his guru, but his service is called Sattik Guru Sevak. Y entonces por este motivo es que su servicio es Sattvic Guru Seva. You understand? ¿Entienden? Why? ¿Por qué? Why Bhishma Pitamaha's name is coming Sattik Guru Sevak? ¿Por qué entonces se le dice a Bhishma Pitamaha que él es un Sattvic Guru Seva? Tengo una pregunta. He has a question now. Porque no siguió la instrucción de su guru, porque no se casó, y Maharaj dice que sí la siguió al final. ¿Por qué sí la siguió? He's asking why Bhishma Pitamaha didn't follow his instruction. You speak louder, I cannot listen also. You take no He's prasad. saying that why Bhishma Pitamaha didn't follow his guru instruction. Because he already took a vow. Porque él ya tomó un voto. Already he took vow for his father's marriage ceremony. So now his guru is saying, so how possible he will break the rules? Entonces él ya había tomado un voto para que su padre pueda casarse, entonces ahora su guru le decía que se case, entonces ¿cómo iba a poder romper esta regulación, esta regla? Aunque su guru le haya dicho, él ya no podía romper. Even that his guru was saying he couldn't break that vow. Because already he took vow. I told Bhishma Pitamaha, Devabrata, he took vow in front of his father. In my life, I will not marry. And one who sit in the throne of Hastinapur, and I will protect Hastinapur. Porque él ya había hecho ese voto, esa promesa frente a su padre y le dijo que él iba a llevar una vida de celibato, o sea, que aquel que se sienta en el trono de Hastinapur, él lo iba a proteger. So for this regard, his father Santanu gave him a blessing. You will be Ichha Mrityu, according your desire, you will be die. Y entonces ahí su padre le dio esa bendición, que de acuerdo a su deseo, él moriría. And even Lord Vishnu will not kill to him also. Inclusive el Señor Vishnu no lo mató. So for this regard, what is his name? Parsuram and could not kill him also. Por este motivo, tampoco Parashuram pudo matarlo. And I told Parsuram, his guru, and fought against him, but nothing, result coming. Then Parsuram left that place. Y entonces Parashuram era su guru, pero no tuvo ningún resultado, no pudo matarlo, y es por este motivo que se fue del campo de batalla. Actually, this is the lila is coming in this way. De esta lila viene manifestando de ser. Parsuram is not ordinary person. He is the incarnation of Lord Vishnu. That is called Saktavish avatar. De hecho, Parashuram no era una persona ordinaria, era la encarnación del Señor Vishnu, que se llama Shakti-avesh Avatar. So that means he knows the in future the battlefield of Kurukshetra is coming, all these lila will come. De hecho, él sabe
qué va a ocurrir en el futuro. Y entonces vio la batalla de Kurukshetra y todo lo que iba a suceder. And already I told Bhishma Pitamaha is among the 8 Vasus. Y también he dicho que Bhishma Pitamaha estaba dentro de los 8 vasos. And everything he knows these things. Él conoce todo, todas estas cosas. And because this is the main thing also. Porque esto también es lo más importante. And because we look this area, Pandavas, they completely surrender lotus feet of Krishna. Esto viene así, los Pandavas se rindieron completamente a los pies de Krishna. Then you can understand, and Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, even Draupadi, they completely surrender to lotus feet of Krishna. Entonces todos ellos, los 5 Pandavas, e incluso Draupadi, se rindieron a los pies de Krishna. But maybe a question will come, why Yudhishthira Maharaj, he was, what is called, playing or the dice, no? Dice. And with Duryodhana. Incluso puede surgir la pregunta de por qué Yudhishthira Maharaj estaba jugando a los dados con Duryodhana. Because this is prohibited. And Dutang Panang Striyasuna Jatra Adharma Chaturvidha. This is the 4 places of Kali. And playing the, what is called? Dice and gambling. This is a Kalistan. Why Yudhishthira Maharaj? He played. Porque de hecho estos juegos de azar están entre las 4 regulaciones, en realidad está prohibido, y este es uno de los lugares en donde Kali reside. Do you understand or not? ¿Entienden por qué? Okay, you can say that time in Dapar Yug, the kings, they also doing this thing. Entonces, And this is their tradition. en esa era de Dwapara Yuga, los reyes realizaban esas actividades. Era su tradición. That time was not Kali Yuga, that time was Dapar Yuga. When Yudhishthira Maharaj, he played the dice, that time was Dapar Yuga, not Kali Yuga. Porque en ese tiempo, que cuando Yudhishthira Maharaj jugó a los dados, no era Kali Yuga, era Dwapara Yuga. Now maybe your question is actual what they coming. Duryodhana, he was not expert to dice. So he told Sukuni will be play on behalf of him. Entonces, de hecho, Duryodhana no era tan experto para jugar los dados, entonces le pidió que en su nombre juegue Sakuni. So why Yudhishthira Maharaj did not say, Krishna will be play on behalf of me? Y entonces, ¿por qué Yudhishthira no hizo lo mismo y dijo, Krishna va a jugar en mi nombre, lo mismo que hizo Duryodhana? But Yudhishthira Maharaj did not say this thing. Pero Yudhishthira Maharaj no dijo nada de esto. Krishna is the friend of Pandavas. Krishna es el amigo de los Pandavas. Who is called the friend? Mitra. ¿A quién se le llama amigo? Mitra. If you have any circumstance and who is always helping to you, he is called Mitra. Utsave Vasane Chaiva Rajaddare Sasane Cha Dattishtati Sa Bandhava. And any circumstance who is always helping to you, actually he is called your friend. Y entonces, ¿a quién se le llama amigo? Que en cualquier circunstancia ese amigo te ayuda, ese Mitra. En cualquier circunstancia You understand? él te ayuda. ¿Ustedes entienden? Any your function is going on, and without giving invitation, he comes and also helps you. He is called your Mitra. Y entonces cualquier función puede estarse llevando a cabo y tú no tienes una invitación para entrar, entonces tu amigo viene y te ayuda a entrar, a eso se le llama amigo. But Krishna did not come in the gambling of Yudhishthira India. Pero Krishna no vino a ese juego de Yudhishthira y Duryodhana. Why Krishna did not come in the gambling of Yudhishthira Maharaj? ¿Por qué Krishna no vino a ese juego de Yudhishthira Maharaj? The question will come or not. ¿Puede surgir la pregunta o no? And another thing, why Yudhishthira Maharaj invite to him Krishna? Y por otro lado,
¿Por qué Yudhishthira Maharaj invitó a Krishna? And when Yudhishthira Maharaj celebrated his very nice, beautiful Hastinapur, what is called, Indraprastha, that time he invited. But why not invite to Krishna in their gambling place? Entonces Yudhishthira Maharaj había invitado a Krishna en la celebración del Indraprastha, pero ¿por qué no le invitó ahora en el juego de dados? Actually, once Uddhav he asked this question to Krishna himself. De hecho, una vez Uddhav le preguntó esta pregunta. Once Uddhav he met with Krishna. Cuando se encontró con Krishna. Then Uddhav he asks, Pandavas, they are very nearest and dearest to you. And so why did you not go in the gambling place of Yudhishthira Maharaj? Entonces, And why Yudhishthira Maharaj also did not invite you? Entonces Uddhav le preguntó a Krishna, le dijo, los Pandavas son muy cercanos y queridos por ti. Entonces, ¿por qué no fuiste al juego de Yudhishthira? ¿Por qué no fuiste invitado por Yudhishthira a este juego? The question is coming or not? ¿Puede surgir la pregunta o no? And another question also coming. The Duryodhana, he was not expert to gambling. Dash. He told, oh, my, what is called, uncle. Sakuni will be play on behalf of him. So why Yudhishthira Maharaj did not say, the Krishna will be gambling on behalf of me? Entonces, también puede surgir otra pregunta que es, ¿por qué Duryodhana dijo, por qué Duryodhana siendo no experto invitó a su tío Sakuni a que juegue en nombre de él? ¿Y por qué no lo hizo esto mismo Yudhishthira invitando a Krishna para que juegue en nombre de él? And Uddhav he asked this question. That time Krishna very nicely gave answer to him. Entonces Uddhav le realizó esta pregunta y Krishna respondió muy hermosamente. Krishna told this sometime Yudhishthira Maharaj, and he thinking I'll do myself. And sometimes egoistic coming. I am king of Hastinapur. What is it called? Indraprastha. And so for this regard he is gambling himself. Porque Krishna pensaba que el mismo Yudhishthira tenía este pensamiento de ego, decía yo soy el rey de Indraprastha, yo puedo hacerlo solo, entonces por eso es que él solo jugó. Actually, what is the teaching? When Jivas are thinking I am doer, that time Krishna little bit far and far from him. Entonces, de hecho aquí viene una enseñanza, cuando las jivas piensan que ellos son los hacedores, los que hacen, entonces Krishna se aparta un poco, está distante de las jivas. You understand? ¿Entienden? And then Krishna, everything is a plan is there also. Without Krishna desire, nothing happen. And one leaf of the tree cannot move without Krishna desires. En realidad todo estaba dentro del plan de Krishna, porque todo se lleva a cabo por el deseo de Krishna. Inclusive ni siquiera una sola hoja puede moverse sin el deseo de Krishna. If Krishna would come in the gambling place, then there is nothing happen. Sakuni can to defeat to Krishna, impossible. Porque si Krishna hubiera aparecido en ese juego de dados, entonces nada hubiera ocurrido, porque es imposible que Sakuni hubiese derrotado a Krishna. You understand? And so now coming this, why I am saying the same way Bhishma Pitamaha, and he is among of the 8 Vasus. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de forma similar, Bhishma Pitamaha está dentro de los 8 vasos. And he also got this benediction from his father. Y también él había obtenido esta bendición de su padre. And what benediction? ¿Cuál bendición? Ichamrita. According to his desire, he will give up his body. No one can kill to him. Porque de acuerdo, ¿cuál era esta bendición? Era que de acuerdo a su deseo, él iba a morir, que nadie podía matarlo. Parsuram challenged to his disciple. If you not marry to Amba,
then you have to fight with me. That means I have to kill you, but not possible. Inclusive su propio guru Parashuram lo desafió, le dijo, si no te vas a casar con Amba, entonces tienes que pelear contra mí, pero esto no pudo ser. And another thing also, and in the gambling place, and Duryodhana, Dushasana, they tried to naked Draupadi. Entonces, otra cosa que ocurrió también en este lugar de juegos fue cuando Dushasana estaba negligenciando a Draupadi. In the assembly also Bhishma Pitamaha is there. Y en esa asamblea también estaba Bhishma Pitamaha. Why Bhishma Pitamaha did not stop to them? ¿Por qué Bhishma Pitamaha no los paró? You should not do this. But Bhishma Pitamaha did not say any word. Ellos no debían hacer esto a Draupadi, pero Bhishma Pitamaha no dijo siquiera una palabra. Draupadi, later Draupadi asked this question to Bhishma Pitamaha. Why did not say to this anything? Why? Y luego, más tarde, Draupadi misma le hizo la pregunta a Bhishma Pitamaha, dijo, ¿por qué no dijiste nada? When Bhishma Pitamaha is laying on the bed of arrow, that time Draupadi asked this question. Y entonces fue en ese momento en que Bhishma Pitamaha estaba recostado en esta cama de flechas, es cuando Draupadi le hizo esta pregunta. Then Bhishma Pitamaha, he told, actually I ate and the food of Duryodhana, so my mind is completely contaminated. Entonces Bhishma Pitamaha le respondió, es que porque yo comí la comida de Duryodhana, entonces mi mente se contaminó. Same thing Lord Chaitanya Mahaprabhu told, what is told? Visayir anna khaile malin hoy mon, malin mone Krishna na hoy smaran. And if you eat the food of mundane people, their mind will be contaminated. De la misma forma lo dice Chaitanya Mahaprabhu, si tú tomas la comida de gente mundana, tu mente se contaminará. This is true. Esto es verdad. Mahaprabhu told, Visayir anna khaile malin hoy mon, malin mone Krishna na hoy smaran. And so Bhishma Pitamaha told same thing also. And I ate the food of Duryodhana. For this regard, my mind completely was disturbed and contaminated. Entonces, lo mismo que Chaitanya Mahaprabhu dijo Bhishma Pitamaha, yo tomé la comida de Duryodhana y es por eso que mi mente se contaminó. So now coming in this way, actual Bhishma Pitamaha, he also Guru Sevak, that is called Sattik Guru Sevak. Entonces, de esta forma, Bhishma Pitamaha es el ejemplo de Sattik Guru Sevak. Why? Because he always took his own vow. ¿Por qué? Porque él siempre mantuvo su propio voto. What the teaching here? You can attain your perfection goal if you take vow, sankalpa. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que tú puedes obtener la perfección si haces un sankalpa, un voto. You understand? What you say? ¿Cuál es? Maras, que puedo hacerle una pregunta. Can I make a question? Referente a lo que Giri preguntó, yo también me lo he preguntado. Por ejemplo, el hecho de que Yudhishthira Maharaj jugara los dados, bueno, él había hecho también un voto de que él iba a aceptar todas las instrucciones que él recibiera de sus superiores. Y Dhritarashtra, que estaba presente en el juego, le dijo que jugara los dados. No, dijo que no podía rechazar. ¿Quieres Okay, so hablo inglés? sí, puedes decirle. Para que no decirte más. Okay, sorry. So the question is that also Yudhishthira Maharaj made a vow that he will obey the instructions of their superiors. So in that gambling place was Dhritarashtra, who told him not to neglect any instructions, any requests from sus superiores. From his superiors. Y Bhishma había hecho el voto de mantenerse en celibato, pero la pregunta que yo escuché de Giri y que también me la he planteado es que por encima las actividades y la conducta de los Vaishnavas siempre nos enseñan cómo actuar, ¿no? Entonces aquí lo que yo entiendo de la pregunta de Giri, que yo también tenía esa duda, es por encima del voto que uno haga está la instrucción del Guru, ¿verdad? Perfecto. What is question?
So Bhishma Pitamaha took the vow to be brahmachari all his life, and Yudhishthira Maharaj took a vow to obey his superiors. So the question comes that the instruction of the guru is superior to your vow. No, already he took vow before. He's saying that the instruction of the guru is superior to your own vow. He's asking Is about it ourselves. We superior or not? should like The follow. instruction of the guru, because Ay, yo entiendo que Srila Narayan Maharaj explica que si no es por la misericordia de Bhishma Pitamaha, la batalla de Kurukshetra no se hubiese podido dar y por lo tanto el deseo de Krishna no se hubiese realizado, ¿no? De acabar con los Kauravas. Pero, ¿por qué Bhishma Pitamaha Maharaj dice que es un satvika discípulo? Un discípulo satvika si él externamente desobedece la instrucción de su guru poniendo primero su voto. okay, so Srila Narayana Maharaj explains that because of the causeless mercy of Bhishma Pitamaha, the battle of Kurukshetra could happen. So Bhishma Pitamaha is putting his own vow before the instruction of his guru. ¿Por qué se le dice satvika disciple? So why he is the Sattvic Guru Sevaka? Why? Because he's putting his own vow Si él externamente no above obedece. to his guru instructions. Why? If you try to understand, this is no in Paramartha, not spiritual thing. This is mundane things. Esto no es algo What is espiritual, spirituality here? es algo mundano. ¿Cuál es la espiritualidad aquí? No spirituality. No es algo ¿Eh? espiritual. You try to understand, this is nothing in spirituality. Trata de entender que nada de esto está dentro de la espiritualidad. And when you the spiritual, that is another thing. Here is no spiritual, no Paramartha. Just these are mundane things. This. Esto no es algo para Marta, no es una cosa espiritual, es una cosa mundana. Understand? According to the Vedas, Pita Sarga, Pita Dharma, Pita Hi Paramantapa. Pitori Pitamapanne Priyante Sarva Devata. And the Shastra is saying, Father, if you follow the instruction of your father, then all your forefathers, they will be happy. Pita Sarga, father is as like heaven, Pita Sarga. Pita Dharma, Pita is the embodiment of religious. Pita Sarga, Pita Dharma. Pita Hi Paramanto, Pita is the embodiment of austerities. This is the thing. Actually, all these things are mundane, nothing is spiritual things. What is the Krishna Bhakti here? His guru, Dronacharya, what is his name? Parshuram, told to him, you have to marry. Which guru will say you marry to marry? He will go hell. You try to understand. Gurudev Narayan Maharaj told, you listen, I am not Krishna, I think. One disciple, many disciples asked, Gurudev, you give blessing, I want to marry with this girl. Gurudev told, bona fide Guru never say, you jumped in the fire. This is true or wrong? Prahlad Maharaj saying this way. This household life is as like deep dark, waterless well. So how possible Guru will be say, spiritual master will say, okay, you marry, go. You want, you can do. Just I accept. This is your responsibilities. You understand? You can listen Gurudev lecture. One disciple asked, Gurudev, you give blessing, I want to marry. Gurudev, I cannot give blessing. But you want, you can go. But how possible we say, you jumped in the fire? Because if I say this is my responsibility, you understand? If Guru will say, yes, I am giving blessing. Everything. Money? Understand? So that means I am taking your responsibilities. When Guru gives blessing, that is his responsibilities. You understand? So how possible Gurudev himself, this is not my word. Gurudev told, how bona fide will say, okay, you jumped in the fire.
Are Guru comes here to how to Take it out. take out from the fire. Understand? Who is happy married life? You tell me. Any person can say, yes, I am happy with my family's life. No one. But still people they are going, this is their nature, sabhab. Satta, Rajik, Tamaki, sabhab. They are going. Okay. And I am giving blessing what? Very quickly return back to me. Huh? You are jumping fire, I know. But my blessing, very quick, return back. Huh? This is the bad thing. So here he is saying, who is saying? Parsuram saying to Bhishma, you marry. Huh? Actually, this is no any paramartha, no spirituality. Do you understand? Yes. This is just the varnashram dharma you follow. Shastra saying varnashram asrata vata purusena parapuman Vishnu aradhate pantha nanat tattva karanam. You have to follow the varnashram dharma. If you follow the varnashram dharma, you understand varnashram dharma? And Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and this is it. Okay. And then Vishnu will be pleased. Understand this thing. But actually, what is the paramartha is here? Just helping your paramartha maybe. That is something as Arup Siddha. Arup Siddha Bhakti. This is not Sangha Siddha, not Sarup Siddha Bhakti. Because everybody cannot to control their lust. So Shastra giving this, okay, you can marry and develop your spiritual life. Entonces no fue un- Okay, wait, can I entonces translate? no fue una ofensa. Huh? So Entonces it was no fue- not he didn't commit any offense. Who? Bhishma Pitamaha to his guru Parashurama. No offense, nothing. No. Can I translate? Okay. Okay, voy a tratar. Entonces, en este contexto de la instrucción que dio Parashuram a Bhishma Pitamaha, no hay ninguna cosa que sea espiritual, no es para Marta. De hecho, cuando uno está realizando, por ejemplo, siguiendo las instrucciones del Padre, entonces los ancestros están muy felices porque se llama Pita Swarga, o sea, tú puedes ir a los planetas celestiales o también puedes realizar austeridades o hacer religiosidad. And the father is the embodiment of the austerity. Like if you serve them, you get the results. Yeah. Entonces, si tú sirves al Padre, porque este Pita es en realidad la corporificación de tanto sea de Swarga, de los planetas celestiales, sea del Dharma, o sea de las austeridades, entonces cuando tú complaces y sigues sus instrucciones puedes obtener todas estas bendiciones, pero aún así, dentro de esto es solo Varnashram, no es en realidad, no está relacionado a Krishna Bhakti. Y entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, cómo es que Parashuram le decía a Bhishma Pitamaha que se case. Mismo Srila Narayan Goswami Maharaj en sus clases, cuando los devotos venían y le pedían bendiciones para casarse, él decía, no, un guru fidedigno nunca puede decirle al discípulo, ve y salta al fuego, ¿no? Lo que está tratando de hacer el guru más bien es sacarte del fuego. Entonces, el guru no puede darte bendiciones para eso, porque si te da bendiciones, él estaría tomando responsabilidad de eso. Entonces, es de acuerdo a tu deseo. Si tú quieres, puedes hacerlo, es tu responsabilidad, pero no es la responsabilidad del guru. Entonces, ¿quién está feliz en realidad en su vida familiar, en su vida de familia? Nadie es feliz, porque Prahlad Maharaj mismo dijo que la vida familiar es como Andakupa, un pozo oscuro, y en realidad el guru está tratando de sacarte de ahí. Sí está bien que uno siga el Varnashram porque puede ayudarte en el Paramartha, puede ayudarte en tu Bhakti, porque somos almas condicionadas y no podemos controlar nuestra lujuria. Entonces por eso es que uno se casa, pero intentas también servir a Krishna y servir al Guru. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada uno, del swabhav de cada uno, puede ser uno tamásico, rayásico o sádvico, y de acuerdo a eso va a seguir su varnashram, su propia naturaleza.
You understand? For the Bhakti Vinod Thakur, what do you say? Okay, you can marry. How, you have to make Krishna Sangsar. Krishna Sangsar karo, chari anachar, jive daya, Krishna nam sarva dharma sar. Okay, you can also make Krishna Sangsar. Krishna Sangsar, you understand? That is good. All you think, my wife, she is not my enjoyment things. Bhog vastu nahi. All you think these things. Entonces, como Bhakti Vinod Thakur dice, bueno, está bien, tienen que hacer ese Krishna Samsara, pero pensar, mi esposa no es el objeto de mi disfrute. Understand? This is very important. So maybe your question is, why did I marry? Entonces, viene la pregunta, ¿por qué me casé? Then our Shastra saying, Srimad Bhagavad saying this way. Only, and you associate, meet with your wife only for your child, son, not other things. El Srimad Bhagavatam, encuéntrate con tu esposa para que tengas hijos, no para otras cosas. Putrarthe stri gamanam. Here is saying this way. You meet with your wife only for your son or daughter. Entonces así el Srimad Bhagavatam dice, solo encuéntrate con tu esposa para tener hijos o hijas, no para otras cosas. Otherwise you will be as like cats, dogs, animals. Useless life. De otra forma van a ser como gatos o perros, es una vida inservible. This example also. Entonces también el Srimad Bhagavatam Shastra never saying, oh, don't marry Chinese. You can marry. But this is the some rules are there. Entonces el Srimad Bhagavatam, la Shastra nunca dice no te cases, pero si te casas hay ciertas reglas y regulaciones para eso. Or if you not marry, so how maybe you could, many people are saying this way. So generation will going on, your dynasty will come, many things are saying. Y entonces así la gente mundana está diciendo, oh, si no te casas, ¿qué va a pasar? No va a venir las generaciones. You understand this way? ¿Entienden? Así de esta forma. So now coming in this way. So actual why I am saying Bhishma Pitamaha, he is called Sattik Guru Sevak. He is coming. Because he always keep his own bhav. But this is not spiritual things. I gave the three examples. Where is the spirituality there? Eklavya's, any spirituality there? Or what is his name? Karna. What is the spirituality there? Or Bhishma Pitama also in this contest. No spirituality. Because Shastra, you married or unmarried, this is not our subject. Subject is spirituality or Krishna Bhakti, Krishna Bhajan. Entonces es por este motivo que yo estoy explicando cómo es Bhishma Pitamaha era un Sattvic Guru Seva, porque mantuvo su voto. Pero aún así esto no es algo espiritual. De ninguno de los tres tipos, tanto ni Kalavya ni Karna, tienen nada que sea espiritual. Porque la Shastra, es decir, o sea, el punto principal no es que si tú estás casado o no, sino el punto principal es el Krishna Bhajan, Krishna Bhakti. Most of the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are grihastha. Casi todos la mayor parte de los discípulos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu son grihastas. You understand? Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, Advaita Acharya, all there, most of the are grihastha. So Mahaprabhu, what is saying? Griheva, this is not a subject, you are married, unmarried, this is not our subject. Subject is that how will we perform bhajan and sadhana to Krishna. Y entonces así casi todos, la mayoría de los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu eran grihastas, Nityananda, Advaita, Srivas Thakur. Pero ese no es el punto, ese no es el tema, que estés casado o no estés casado. El tema es cómo tú vas a desarrollar tu Krishna Bhakti, tu Krishna Bhajan. So for this regard, Miraji, he also quoted one verse. Phalmul khake hori milito, kitne bandar bandrai. And if you take the fruits, you cannot attain to Lord. And monkeys, they are not, they are eating fruits. So monkeys, they can get attain to Lord or not? No.
Eh? Entonces se da este ejemplo de este verso, se dice que si tú tomas para ti los frutos no vas a poder obtener al Señor. Por ejemplo, los monos se toman este fruto y no quieren al Señor. And calves, they are drinking the milk. Y los terneros están bebiendo la leche. They cannot attain to Lord. Ellos tampoco pueden alcanzar al Señor. Eh? And so in this way, how will attain to Lord? Mira ke bina prem se nahi mile nandalala. Without performing bhajan and sadhan, you never attain to Lord. Entonces, ¿cómo será posible obtener al Señor sin realizar vayan y sadhan? No es posible obtener al Señor solo a través del sadhan y vayan. So the spirituality is his what? Performing bhajan and sadhan. This is important. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Es el realizar vayan y sadhan. Esto es muy importante. And Chari Varnasrami Jadi Krishna hi bhaji Sasra karma kartisi narake padi maje. If the 4 Varna and Ashrami not doing bhajan and sadhan, only following the rules and regulation of the society, after his death they will go hell. Porque incluso si uno sigue las reglas y regulaciones de los 4 varnas, ashrams, siguiendo regulaciones de la sociedad, incluso ellos se van a ir al infierno. Just I tell, in America, Si no hacen sadhan y vayan. one person told to Bhaktivedanta Sai Maharaj, Y estoy recordando que una persona en América, en Estados Unidos, le dijo a Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told, Maharaj, I am vegetarian. le dijo, Maharaj, yo soy vegetariano. And this time, are you performing bhajan and sadhan to Krishna? Y Bhaktivedanta Swami Maharaj dijo, ¿estás realizando sadhan y vayan para Krishna? But no, I am completely vegetarian. Y él le respondió, no, soy completamente vegetariano. Then Sai Maharaj, you are as like cow. Entonces Swami Maharaj le dijo, eres como una vaca. He gave this answer. You can see dialogue this way. Él dio estas respuestas. Cows also they are vegetarian. They are not eating flesh. So that means you are vegetarian. This is not the only these things. If you not do bhajan sadhan, then you are useless. Incluso si tú eres vegetariano, esto no es lo único. Si no haces sadhan y vayan, entonces todo será inservible. You are brahmachari or grihastha, this is not our subject. Subject is that how to perform bhajan and sadhana. Y si tú eres brahmachari o eres grihasta, ese no es el punto, ese no es el tema. Es si tú estás realizando sadhan y vayan. So now I am coming there. Actual first Ekalabas, this is completely rejectable because he against to Arjuna. Also Karna is rejectable. Why? Karna also against to Arjuna. Because Arjuna is the great devotee of Krishna. So these 2 persons completely are rejectable. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Entiendan. Porque Kalavya es algo muy rechazable, se rechaza. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Arjuna. Y Karna también estaba en contra de Arjuna y por eso también es rechazable. Porque Arjuna es un gran devoto del Señor. But Bhishma Pitamaha, and he has knowledge about Krishna. Pero Bhishma Pitamaha tiene conocimiento sobre Krishna. Understand? He gives respect to Krishna always. And his many stabha stuti to Krishna. Él siempre respeta a Krishna y ha compuesto varios estutis a Krishna. Understand? There are many stabha stuti of Bhishma Pitamaha stuti to Krishna. Hay así muchos estutis, hay estutis de Bhishma Pitamaha hacia Krishna. For this regard, Bhishma Pitamaha in this line of bhakti. Es por este motivo que Bhishma Pitamaha está en la línea del bhakti. And Ekalabya and Karna, they are not devotee. They are non-devotee. Kalavya y Karna, ellos son no devotos. You understand or not? ¿Entienden esto? Maybe again your question will come. So why Bhishma Pitamaha is except to Duryodhana Dushasan? Y puede surgir nuevamente otra pregunta, que es ¿por qué Bhishma Pitamaha aceptó lo que hacía Duryodhana o Dushasana? You have to give up the asat sangha. Porque debes abandonar todo lo que es asat sangha. This is true or wrong? ¿Esto es correcto o no? Actually, this is what the desires of Krishna. He knows. If
Bhishma Pitamaha left Kauravas, they cannot do anything. Then Mahabharata will not come, then Gita will not manifest. Entonces, de hecho, era solo por el deseo de Krishna que estaba ahí Bhishma Pitamaha, porque si él hubiese abandonado a los Kauravas, entonces no hubiera sucedido nada de la batalla de Kurukshetra ni hubiese manifestado el Bhagavad Gita. Many times Bhishma Pitamaha, he gave good advice to Duryodhana, Dusasana, Shakuni, but they did not listen. Muchas veces les dio buenos consejos Bhishma Pitamaha a Duryodhana, Shakuni y a Dushasana, pero ellos no escuchaban. So now Bhishma Pitamaha is the devotee of Lord, Bhagavad Bhakta. Entonces Bhishma Pitamaha es un devoto del Señor. So now coming this way, actually Bhishma Pitamaha is the category of Sattik. Y es por esto que Bhishma Pitamaha está dentro de la categoría sátvica. And another thing also, Rajasic and Tamasic, they cannot do bhajan and sadhana. Y aquí hay otro punto también. Tamasic y Rajasika no pueden hacer bhajan sadhana. When your Sattik mood will come, then you will be qualified to practice devotional service to Lord. Cuando ya entres al humor sádico, entonces ahí vas a tener una cualificación para realizar servicio devocional al Señor. Understand? Listen, one song Bhaktivinoda singing. Tama guna jabe, satta guna pabe, hoibe Krishna dasa. When your Rajagun Tamagun disappear, and you will get the Sattik mood, then you will be qualified to practice devotional service to Lord. De hecho, hay una canción de Bhaktivinoda Thakur que dice: cuando rayas y tamas desaparezcan y venga ese humor sádico, entonces tendrás la cualificación para realizar servicio devocional al Señor. But every circumstance not possible. Your Sattik mood will come, you will do bhajan sadhana. That is not guarantee. But there is a guarantee is that when your Sattik mood will come, then automatically compassion will come, and then you will do bhajan and sadhana. Y entonces, así, en cualquier circunstancia no está garantizado que venga este humor sádico, pero cuando llegue ese humor sádico sí está garantizado que tú vas a tener compasión y vas a comenzar a hacer tu servicio devocional. So now coming in this Tamasic, Rajasic and Sattik Guru Seva. Now Nirgun Guru Seva, who is beyond of Maya's three gunas. Actually, there is a first name is coming, whose name? Ishwar Puripad. Entonces, así hemos explicado las tres categorías: sádvica, rajasica y tamasica. Ahora viene lo que es Nirguna Guru Seva, que está más allá de las tres modalidades de Maya. ¿Cuál es el primer nombre que aparece? Es Ishvara Puripad. Ishwar Puripad, he served his Guru Madhavendra Puripad. Ishvara Puripad sirvió a su Guru Madhavendra Puripad. And day and night served to him. Y entonces así él le sirvió. And Madhavendra Puripad, actually he is called the sprout of Prema Bhakti. De hecho, Madhavendra Puri es llamado el brote de Bhakti. Prema Bhakti. Sprout of Prema Bhakti. Es el brote del Prema Bhakti. That is called Premankar. Why? Because one verse recited by three persons. First Srimati Radhika, second Madhavendra Puripad, or third Chaitanya Mahaprabhu. Porque hay un verso que repiten tres personalidades: primero Srimati Radhika, después Madhavendra Puripad y después Chaitanya Mahaprabhu. That is called highest separation mood of Srimati Radhika. That is called Mathur Viraha Katar. That means when Krishna left Vrindavan to Mathura, that time Srimati Radhika, she felt pang of separation from Krishna. And she recited this verse, Oi Dino Dayadra Natha Mathura Natha Kada Avalokas. This verse first recited by Srimati Radhika, second recited by Madhavendra Puripad, third Lord Chaitanya Mahaprabhu. And fourth person not in here. And Chautha Jan Kabhu Nahi Suni. Chaitanya explain this. Y entonces así se dice que Madhavendra Puripad es el brote primero del Prema Bhakti, porque había repetido uno de este verso, que este verso explica lo que es el Madhur Viraha Kata, que es el humor más elevado de separación que siente Srimati Radhika cuando Krishna se va a Mathura.
Eh? También hay una cuarta persona, pero no se menciona. So Madhavendra Puripad, this mood, Prem Ankur, this sprout of Braja Prem, manifested in the heart of Ishwar Puripad, then Ishwar Puripad coming to Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu coming to Rupa Goswami Pad, then our Guru Varga is coming in this. There is no form. No há quatro. No four persons could repeat this verse. Only Only three. 3% recited this verse. Solo tres personas son las que han repetido este verso. First Srimati Radhika, Primero Srimati Radhika, second Madhavendra Puripad, Madhavendra Puripad, third Lord Chaitanya y Mahaprabhu. después el tercero Chaitanya Mahaprabhu. That means our prem is coming from Srimati Radhika to Madhavendra Puripad, to Ishwar Puripad, to Chaitanya Mahaprabhu. And then coming Rupa Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Goswami, and this. Entonces así, este prema de Srimati Radhika viene a través de Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Ishvara Pad, y de Ishvara Puri Pad a Chaitanya Mahaprabhu, y de Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, y así sucesivamente. Understand? This is our prem. How in our Gaudiya Sampradayas, the highest prem, Radha's prem is coming. This is the line. Srimati Radhika, then Madhavendra Puripad, then coming Ishwar Puripad, then Chaitanya Mahaprabhu. Then Rupa Goswami Pad, then Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Goswami, then our Narottam Samananda Srinivas, and Krishnadas Kaviraj Goswami, and then coming in our Guru Varga. This is our prem, and highest prem is coming this way. Entonces el prem más elevado viene de Srimati Radhika, que viene a través de Madhavendra Puri, luego a Ishvara Puri Pad, luego a Chaitanya Mahaprabhu, después a Rupa Goswami, a Jiva Goswami, a Narottam Yamananda Srinivas, y así sucesivamente toda a nuestro Guru Parampara. Esta es la Gaudiya Sampradaya de nuestra línea. So this is called the perfect Guru Seva. Guru Seva also always into them. Bapu Seva and Bani Seva. Both Seva is very important, but Bani Seva is the topmost. Entonces de esta forma es que este es el Guru Seva más perfecto. Y hay dentro de este el Guru Seva dos formas, Bapu Seva y Bani Seva. Pero el más importante de esto es Bani Seva. Just I repeat Gurudev Katha, Srinarayan Goswami Maharaj told. The Mahaprabhu's servant, what is his name? Govinda. He served to Lord Chaitanya Mahaprabhu, massaging his feet and doing all these things. Or another, Sarup Damodar Raya Ramananda, they never massaged the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami Pad, never we heard. But who is the best servitor of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Sarup Damodar, Raya Ramananda. Then Rupa Goswami Pad, Raghunath Das Goswami. Entonces estoy explicando esto porque el Bani Seva es más importante. Chaitanya Mahaprabhu tenía un sirviente quien era Govinda Das, quien le hacía masajes en los pies, siempre estaba atendiéndolo. También Sarup Damodar y Raya Ramananda, pero Sarup Damodar y Raya Ramananda nunca le hicieron masajes a Chaitanya Mahaprabhu, tampoco Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, ninguno de ellos. Pero ¿quién es el mejor sirviente de Chaitanya Mahaprabhu? So, Sarup Damodar and Raya Ramananda. Sarup Damodar, first Sarup Damodar, Raya Ramananda, Sarup Damodar, después Raya Ramananda, then Rupa Goswami Pad, Raghunath Das Goswami. después Rupa Goswami Pad, Raghunath Goswami Pad. Understand? This is the way. So, why saying? Because Bhaktisiddhanta Prabhupada explained this way. The Bani Seva is higher than Bapu Seva. So, Bani Seva's speciality is there. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? El mismo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo que es más importante el Bani Seva que el Bapu Seva. You know, understand? Bani Seva means to preach his message all over the world. ¿Saben qué se entiende que es Bani Seva? Es predicar el mensaje alrededor del mundo. As Bhaktivedanta Sai Maharaj, he spread all over the world and fulfilled the desire of Bhaktisiddhanta Prabhupada. Así como Bhaktivedanta Swami Maharaj difundió este mensaje alrededor del mundo y de esta forma complació el deseo de su guru Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Srila Gurudev Narayana Goswami in his class also explained. And is Bhaktivedanta Sai Maharaj, he is the, what is called?
the incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu's and Bani. So for this he spread all over the world. Y mismo Srila Narayana Goswami Maharaj dice que Bhaktivedanta Swami Maharaj era la encarnación de el Bani de Chaitanya Mahaprabhu y es por eso que lo difundió alrededor de todo el mundo. And many preachers before Sai Maharaj, Bhaktivedanta Sai Maharaj, many preachers came in Western country. They had to preach according to their level. That's true. But Bhaktivedanta Sai Maharaj, he completely what? What is called? And involved to everybody. As like big flood comes, storm, what is called? Tsunami. Within 10 years, what you do this? Entonces, ciertamente antes de Bhaktivedanta Swami Maharaj vinieron otros predicadores trayendo el mensaje de acuerdo a su nivel, pero nadie como Bhaktivedanta Swami Maharaj que inundó completamente el mundo entero, hizo todo un tsunami. Then after many years, then Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj came, he also flooded everywhere. Y también después de Bhaktivedanta Swami Maharaj vino Srila Narayana Maharaj, igualmente inundó todo el mundo de este mensaje. Because without this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one can preach. Mahaprabhu himself, Amar Shakti Vina Sankirtan Dharma nahi pracharite. Without my mercy, no one can preach. Porque el mismo Chaitanya Mahaprabhu dice, sin mi misericordia nadie puede predicar. Understand? ¿Entiendes? Because all the Western devotees are completely indebted with Sai Maharaj. Es por este motivo que los devotos occidentales están completamente endeudados con Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. This is true. Esto es verdad. But I never heard Sai Maharaj, he massaged his Gurudev feet, wash his clothes. I don't know. Maybe not. I am not sure. But he preached his message, Guru Varga's message, all over the world. Nunca he escuchado, tal vez me equivoque, no estoy completamente seguro, pero nunca he escuchado que él haya estado masajeando los pies de su guru, lavando su ropa, nada de eso. Lo que ha hecho es difundir el mensaje de su guru alrededor del mundo, de todo el Guru Varga. And especially Sai Maharaj came in Western country. Actually, this is what Maharaj Bhakti Srila Guru, what is called? Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj also. Él ha venido a predicar a los países occidentales por la misericordia de Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And also Srila Narayana Goswami Maharaj pushed to him. Y también Srila Narayana Goswami Maharaj lo empujó a él. He did not want to take a renounce order. Él no quería tomar la orden de renuncia. Narayana Goswami Maharaj by force said, no, you can stay in our Keshavji Gauri Math and you have to take sannyas. Y entonces así Srila Narayana Goswami Maharaj por la fuerza le dijo, no, tienes que venir y quedarte aquí al Kesavaji. He told himself, I complete what penniless. All my business complete what, just nothing. Y Bhaktivedanta Swami Maharaj decía, no tengo nada, estoy completamente sin un centavo, todos mis negocios han fracasado. So Bhaktivedanta Swami Maharaj, that actually why I am saying, because Narayana Maharaj again and again pushed to him and arranged his sannyas, paraphernalia, fire service, everything, cloth, everything. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad Narayana Goswami Maharaj empujó, presionó y organizó todo para la ceremonia de sannyas de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Hizo los arreglos de la ceremonia, de su ropa, de todo. Not only, Gurudev always were communicated with him. And when Srila Sai Maharaj came in Western country, and Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj always communicated with him. Y entonces, no solamente eso, sino que Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj siempre mantenía una comunicación con Bhaktivedanta Swami Maharaj. Incluso cuando él vino aquí a Occidente, siempre se estaban comunicando. Even when Sai Maharaj preached Western country and returned back in Delhi airport, that time Srila Gurudev Narayana Goswami himself also, what is called, welcome to, bring to. Incluso cuando Bhaktivedanta Swami Maharaj volvió de su prédica en los países occidentales, llegó al aeropuerto de Delhi, fue Srila Narayana Goswami Maharaj quien le dio la bienvenida y lo transportó. Even in Western country, preach whatever we need, deities, mridanga, kartal, he also sent. So somewhere many, he wrote his letter to Srila Gurudev Narayana Goswami. Incluso todo lo que necesitó Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj para su prédica aquí en Occidente, sean
deidades, cártalos, etc. Eso se los mandaba Srila Narayana Goswami Maharaj. Y siempre Bhaktivedanta Swami Maharaj le escribía cartas a Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. So, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he wrote one grantha also, read. And My Priya Bandhu and Shiksha. Incluso Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ha escrito un grantha que se llama Mi Priya Bandhu And Shiksha Guru. Shiksha Guru. Both will be saying this. How much has a deep relationship with him. Entonces ambas cosas, Priya Bandhu y Shiksha Guru, y pueden ver la profunda relación que ellos tenían. And so he wrote this, Vairagya Bhakti Rasam Prajatana Apayanmam Anabhiswandam Kripambudrija Paradukadukhi Sanatanastam Puruma. He wrote this. And the Srila Narayana Goswami Maharaj and also Keshav Goswami Maharaj by force engaged to me to take sannyas, how to praise this. Y entonces así Bhaktivedanta Swami Maharaj escribió este verso y dijo, por fuerza es que Keshava Maharaj y Narayana Maharaj me obligaron a que yo tome este voto de renuncia de sannyasi. So why I am saying these things? Because Bani Seva, this is the best. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Bani Seva es lo mejor, es el superior. Understand? Otherwise, if Swami Maharaj would not come, then or Gurudev Narayana Goswami will not come, you will not hear. If Bhakti Vaibhav Puri Goswami will not come, or what is his name? Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, and later many also, and they came and preached all over the world. Porque si no hubiera hecho esto, Bhaktivedanta Swami Maharaj no hubiese podido venir, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, incluso Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, y así muchos otros predicadores que han venido a Occidente. And Srila Gurudev told himself, and when he came, many Swami Maharaj sannyasi disciples, after departure of Swami Maharaj, many his sannyasi disciples fell down. And they gave up the sannyas, the thing, but Gurudev again also had, gave them everything and this. Incluso Srila Narayana Maharaj, él mismo dice, cuando partió Bhaktivedanta Swami Maharaj, muchos de sus discípulos sannyasis empezaron a caer, pero mismo nuevamente Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj los trajo de vuelta y los dio de todo para que continúen en su proceso. And many also his sannyasis, Swami Maharaj sannyasis, they went also, Babaji is here and there, and then Babaji, Mataji, Pitaji, finish. But Gurudev again also had, and returned back. In this way, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, or all our the Guru Vargas, Prabhupada's disciples, all they helped to them. Entonces así muchos sannyasis de Bhaktivedanta Swami Maharaj empezaron a caer o se iban donde los Babajis, Mataji, Pitaji y así empezaron a caer uno por uno, pero nuevamente Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj los traía de vuelta y los nutría nuevamente en el Bhakti. Y es por eso que luego vinieron también still many people, Western people, they not understand what is the difference between Gaudiya, Bhaktivedanta Prabhupada line, and what is the difference between Babaji line. Even still they are not understanding. Porque muchos devotos occidentales todavía no pueden entender cuál es la diferencia entre la línea Gaudiya y todo lo que es la línea Babaji, lo que ha explicado Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hasta el día de hoy no pueden entender cuál es la diferencia entre los Babajis y la línea Gaudiya. You understand? This is very important. Entienden, esto es muy importante. Even they confuse what is the form of Jiva, Jiva Sarup. Inclusive están confundidos de cuál es la forma de la Jiva, Jiva Swarupa. For this regard, always I am glorified about Samrani Didi. She manifested one book. What is it called? Jivas? Sarup of the Jivas. Yes, and she quoted many quotations from all our acharyas. That book is very important. Everybody have to read. Y es por este motivo que yo siempre estoy glorificando lo que ha hecho este libro Srimati Shamarani Didi, que se llama la Swarup de la Jiva, y ella ahí ha citado muchos versos de diferentes acharyas explicando y aclarando esto. En español se llama El viaje del alma. No, eso es The Journey of the Soul is the one. Sí. Pero no, este es otro. No, the Journey of the Soul, no, the another book. Jiva Sarup, Sarup of the Jiva. ¿Está en Pure Bhakti? ¿En los libros? Yeah, Pure Bhakti is there, their books is there. You have to read everybody. This is because the evidence.
Porque se presenta evidencia. All our Bhakti Puri Goswami Maharaj evidence, the evidence from Kodishan, from Srinarayan Goswami, all our acharyas. Y entonces ahí se presentan diferentes evidencias de nuestros acharyas, Bhaktivedanta Puri Maharaj, Srinarayan Maharaj, y así de todos los acharyas. So, why I am saying it? Because Kali Yuga, their mind always are confused. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en Kali Yuga siempre la mente está confundida. Even they cannot discriminate what is the Babaji Sampradayas and what is our Bhakti Siddhanta Prabhupada Sampradaya. They cannot discriminate. Porque ellos no pueden discriminar cuál es el Babaji Sampradaya y cuál es la Sampradaya de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ellos no pueden hacer una discriminación. You understand? ¿Entiendes? Yes. This is very important. This is called the Bani Seva. This is very important. Es por esto que estoy diciendo esto, que es el Bani Seva, que es muy importante. And without Bani Seva, so how to develop your spiritual life? How to attend to Lord? Sin el Bani Seva, ¿cómo es posible que tú desarrolles tu vida espiritual? ¿Cómo alcanzarás al Señor? Gaur Premanandi. Okay, now Arti. Yeah. Time is going fast. Yeah. Okay. Kiva Jaya Jaya Gora. Kiva Jaya no bhi
जय नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री भगवान विष्णु महाराज की जय विष्णु महाराज की जय राम सत्य विक्रम विष्णु महाराज की जय विष्णु महाराज की जय जय नित्य विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय नित्य विष्णुपाद भक्ति वैवत्री पूरी विष्णु महाराज की जय नित्य राम स्वामी महाराज की जय जय नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्त विक्रम भारती विष्णु महाराज की जय रूपान पूर्वर्ग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद ओम वृंदाई तुलसी प्रिया ईश्वर सच्चा कृष्ण भक्ति हरे देवी सत्वत्रै नमो नमः वाञ्छाकुलकल्पस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च गीतानन्तपनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गौर प्रेमानंद Vipassana Bhaktivedanta Swami Maharaj ki